ଏଣିକି କାମ ଯେମିତି ମଜୁରୀ ସେମିତି ଏବେ ଯେତିକି କାମ ସେତିକି ଦରମା। ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କଲେ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ମିଳିବ। ନୂତନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷତଃ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଅଧିକ ଖରାରେ କାମ ନ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ସେଫ୍ଟି ଟୁଲ୍ସ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ। नमस्कार, मु देवदुर्लभ दास, कटक नुआपड़ा आम घर। मोर विजु एसएचजी महिला श्रमिक संघ सरकार एवं जो नूतन आईन आम समस्ते स्वागत करचु और श्रमिक भाई भौणी मानू मोर निवेदन ये जो खरा होची खरार आपण मैंने सका 12टा भितर काम सारंतु और सरकार जो टूल्स देइचंती हेलमेट ग्लोव्स जोता ताकू संपूर्ण भाव व्यवहार करंतु कारण इटा रड गोड़ी ये सब ताती जाउथिबो। मु चाहूनी कौन खरार श्रमिक भाई मोर मृत्युवरण करंतु से आपण मानू बहुत बहुत निवेदन आपण माने ए खरा पूर्वर 12टा भितर काम सारी रुहतु और सरकार जो नूतन आईन कर 8 घंटा परिश्रम आपण माने करिवे 8 घंटा ऊपर जो माने काम कर न्याय्य दाबी हिसाब रे घंटा को जी पैसा आपण छिड़ेबे से पैसा ता हिसाब रे काम करी ओवर टाइम हम माने ओवर पैसा आपण माने नेबे। सरकार को नूतन आईन की आम स्वागत करचु और हार्दिक हार्दिक बधाई जनाऊँ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ब्यूरो रिपोर्ट हर्षिका मीडिया।